କଡ଼ାସୁରା କରୁଥିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବସିଥିଲା ଏଇଠି ବସିଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବସିଛି ଢୋଳଉଥିଲା CCTV ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହଁ କିଛି ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବ ନହେଲେ କେମିତି ସାହସ କରିବ ଭାଗ୍ୟ ବି ଭଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମାନବରା ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଚୋରି ଫୁରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯାଉ ପଛେ ଜିନିଷ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚି କାଲି ପଛରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଉ ଦୁଇ ପୁଅ ରହନ୍ତି ସେଇ ଫ୍ଲୋରରେ ପଶିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ସେଠି ପଶିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 2:40 ପରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋର ଡକାୟତ କାରଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଜୋତା ବି ପିନ୍ଧିଛି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଜୋତା ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ଜୋତା ଚିହ୍ନ ସମିତିଙ୍କର କେଉଁ ଜାଣିବ ଜୋତା ଚିହ୍ନ ସେ ପଶିଛି ବାଟେ ଇଏ ସେ ଚୋର ଅଛି ଘର ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ନାତି ଲୁଲିଆଉ ତା ୱାଇଫ୍ ନଥିଲେ ସେ କ'ଣ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାତପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି 2019 ସାତପଡ଼ା ଘରେ ନଥିଲେ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟା ସେ ଆର ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଡିନର୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଟୋକା ଦଳ ବସିକି ଗପସପ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ପ୍ରାୟ 2ଟା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚୋର ଅଛି ଭିତରେ ସେ ସାନ ନାତିଟା ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିଛି ସେ ତ ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ର ଭିତରେ ମୋତେ ପଶିଛନ୍ତି ଲୁଲିଆଉ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ଦେବଜ୍ୟୋତି ରୁମ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ଥିବ ଏଇଠି ଥିବ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ ପଶିଛନ୍ତି ପଶିକି ତା ଶୁଣୁଛି ଗହଣା ଆଉ ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି
कड़ा सुरक्षा भितर तो क्यों जाने कड़ा सुरा करते सिक्यूरीटी बसला ये बसला मुझे चेयर बस ढोला सीसीटीवी जहाँ जना पड़ी सर देखी करी क्यों नहीं कहना ए माने नहांती लुलिया नहांती हाँ किसी खबर निश्चय रखिथ ना कमी साहस कर भाग्य भी भल कहीं ना जदि था मानमरा दे था कौन करते चोरी पुरी जाऊ पचे जिन जीवन तो बंची आज इंडिपेंडेंस डे काली राति दिन सब फुल सिक्यूरीटी अरेंजमेंट पुलिस व्हीकल मूवमेंट सबू थिला ता सत्य विषय एत साहस कर प्रोफेशनल चोर सी राति 12टा पर्यंत अपेक्षा कर खावा दिए से सब बड़ भाई घर जा फरेस्ट पार्क ये कौन गवर्नर हाउस पाखे जो घर भाई बड़ पुओ कर सब जाते सब भाई मैंने बसते से फेरी से पुणी 12टा बेले कही ना आम ये खाई जीवु से खाई प्रोफेशनल लोक या दुख लगुच कौन जे भुवनेश्वर ए प्रोफेशनल चोर डकायत भर्ती हो गए साधारण लोक सुरक्षा दवा बड़ काठिकर पाठ हो गला भुवनेश्वर साधारण लोक सुरक्षा दवा आम घर एत लोक थी पुणी पीसीआर बाहर मझे मझे जाए बाटे अथच पशी घरे जिनस नहीं आराम से जाइए आराम चोरी कर आराम जाइए तो किसी असुविधा है नहीं उपरू गलाटा से सीसीटीवी जना पड़े किंतु जना पड़े से टर्च मारिकी गछ गुड़ा अच्छी से बाट देके आसूची भावुचु से पाचेरी कर आसे पाचेरी कर भावुचु सर आपन घर एते कड़ा सुरक्षा व्यवस्था को जगह रे सीसीटीवी लागी छी को पटे घर ऊपर को नहीं 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 से इंटेलिजेंट से रूम भीतर जो सीसीटीवी लागी छी ता पसुण के उल्टे दी छी जिबि तार फोटो न आसो ये आउ जो सीसीटीवी रु से तार मूवमेंट ये जो सीसीटीवी ता अछि ये सीसीटीवी रु तार मूवमेंटटा जना पछी पसुची आसुची चली चली आसुची टॉर्च मारिक आसुची बोध अंधार होता गोटे तो आसुची केते जन थे कहबनी गोटे ता पछरे आउ कई थाई पारंते प्रोफेशनल टीम पुलिस संगे आसला कौन करो साइंटिफिक टीम आसी ना डॉक्टर भी आसो